औरंगजेब आलमगीर रहमत उल्लाह ताला अलैह, आपने हिंदुस्तान पर तकरीबन 50 साल तक हुकूमत की और आपका दौरे हुकूमत वो था जब पूरे मुल्क में अमन व अमान कायम हो गया था। यूं कुछ मिसाल दी जाती है कि आपके दौरे हुकूमत में शेर और बकरी एक साथ एक घाट में पानी पिया करते थे। औरंगजेब आलमगीर रहमत उल्लाह ताला अलैह ने पूरे मुल्क के निजाम को चलाने के लिए अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहरों में आपने दारोगा, कोतवाल और गवर्नर्स मुकर्रर किए थे ताकि लोगों पर जुल्म ज्यादती न हो सके, अदल व इंसाफ के साथ लोग इत्मीनान और सुकून से अपनी जिंदगी को गुजार सके। फरमाया गया कि आपने एक शख्स को जिसका नाम इब्राहिम खान था कोतवाल बनाकर बनारस रवाना किया। बनारस की सरजमीन पर मुसलमानों से कई गुना ज्यादा गैर मुस्लिम रहा करते थे और उसमें भी अक्सरियत ब्राह्मणों की यानी पंडितों और पुजारियों की थी। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इब्राहिम खान को खास तौर पर इस बात की ताकीद की कि बनारस की सरजमीन पर किसी ब्राह्मण पर, किसी पंडित या पुजारी पर कोई जुल्म ज्यादती न कर सके, इस बात का ख्याल रखना। इब्राहिम खान बादशाह वक्त से वादा करके बनारस आ गया, लेकिन यहाँ आने के बाद अपने वादे को उसने फरामोश कर दिया। चूंकि इब्राहिम खान खुद एक दुनियादार और नफ्स परस्त इंसान था, उसने बनारस की सरजमीन पर चारों तरफ अपने जासूसों को छोड़ दिया और उन जासूसों का काम सिर्फ इतना था कि जब भी कहीं कोई जवान, खूबसूरत, हसीन और जमील लड़की नजर आती, वो उसे जबरन उठा कर लाते और इब्राहिम खान की कोठी में लाकर उसे पहुंचा देते थे। और इब्राहिम खान की आदत बन चुकी थी, हर 2-4 दिन के बाद किसी नई नवेली लड़की के साथ वो रंगरलियां मनाया करता था। फरमाया गया कि उसी बनारस की सरजमीन पर पंडित लाला राम नाम का एक पुजारी रहता था जो कि अपने मजहब के मानने वालों के नजदीक बहुत ज्यादा मुअज़्ज़ज़ था। लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। पंडित लाला राम की एक जवान और खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम शकुंतला था। शकुंतला जवान थी, खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, नेक सूरत होने के साथ साथ नेक सीरत भी थी। वो शर्म हया की पैकर भी थी। वो रोजाना सुबह उजाला होने से पहले गंगा स्नान के लिए गंगा घाट पर जाया करती थी और स्नान करके लोगों के आने से पहले पहले घर वापस आ जाती थी। वो निगाहें झुका कर जाती, निगाहें झुका कर आती। उसे आते जाते लोग देख नहीं पाते थे, लेकिन एक दिन इब्राहिम खान के जासूसों ने उसे आता जाता देखा। फौरन उन्होंने इब्राहिम खान को जाकर खबर दी, हमने पूरे शहर बनारस में इस जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी है। हमने पता लगाया, उसका नाम शकुंतला है, वो पंडित लाला राम की बेटी है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हम चाहते हैं कि उसे आपकी कोठी पर लाया जाए, आपके बंगले की रौनक बनाई जाए। अल्लाह अकबर। जब नफ्स परस्त इब्राहिम खान ने यह सुना, फौरन उसने पंडित लाला राम तक पैगाम पहुंचाया। कहा, मैं अगर चाहूं जबरन भी तुम्हारी बेटी शकुंतला को उठवा सकता हूं, लेकिन चूंकि लोगों में तुम्हारी बहुत इज्जत है, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते का मौका देता हूं। तुम अपनी बेटी को खुद सजा धजा कर तैयार रखना। मैं डोली भेजूंगा, उस डोली में अपनी बेटी को बिठा देना और लोगों में यह ऐलान कर देना, मैं खुशी खुशी अपनी बेटी को इब्राहिम खान के निकाह में देता हूं, मैं अपनी मर्जी से उसे रुखसत करता हूं। इस तरह से अपनी बेटी को मेरे पास भेज देना। अगर तुम्हारी बेटी इस तरह से ना आई, 1 हफ्ते के बाद मैं 1 दिन की भी मोहलत न दूंगा, फिर मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा और तुम्हारी बेटी को जबरन मैं उठा लाऊंगा। फिर मैं देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है। अल्लाह अकबर। इब्राहिम खान का जब ये पैगाम पंडित लाला राम तक पहुंचा, पंडित लाला राम डर भी गया, घबरा भी गया और साथ ही साथ वो रोने लगा। जब शकुंतला ने अपने बूढ़े बाप को रोता हुआ देखा, सवाल किया, बाबा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? आखिरकार मजबूर बाप ने अपनी जवान बेटी के सामने सारा मामला बयान कर दिया। बेटी, शहर कोतवाल इब्राहिम खान ने मुझे धमकी दी है, 1 हफ्ते के बाद मुझे तुझे सजा धजा कर रुखसत करना है और अगर मैंने ये ना किया तो जबरन तुझे उठा ले जाएगा। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। अल्लाह अकबर। जब बूढ़े बाप ने ये सारा मामला अपनी बेटी शकुंतला के सामने बयान किया, शकुंतला ने अपने बाप को हिम्मत बंधाई और कहा, बाबा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैंने सुना है औरंगजेब आलमगीर अदल इंसाफ का पैकर है, वो किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं करता, न जुल्म ज्यादती को पसंद करता है। मौका आया है, हम भी आजमा कर देखते हैं हमारे साथ इंसाफ होता है कि नहीं होता।
बाप ने कहा, बेटी हम बनारस में हैं, बादशाह वक्त दिल्ली में है, आखिर उस तक पहुंचकर शिकायत कौन करेगा। शकुंतला ने अपने बाप को हिम्मत बंधाई और कहा, बाबा आप परेशान ना हो, आप सिर्फ 3 काम करें। सबसे पहले तो आप इब्राहिम खान के पास जाएं और जाकर उससे कहें, मेरी एक ही बेटी है, 1 हफ्ते में उसकी रुखसती का सारा इंतजाम कर पाना मुश्किल है, मुझे कम से कम 1 महीने की मोहलत दे दो ताकि मैं अपनी बेटी की रुखसती का सही तौर पर इंतजाम कर सकूं और अपने सारे अरमान पूरे कर सकूं। इस पर बाप लाला राम कहने लगा, बेटी इससे क्या होगा। बेटी शकुंतला ने कहा, बाबा आप कम से कम जाकर 1 महीने की मोहलत तो ले लें, उसके बाद आप एक और काम करें, मुगल बादशाह जादों का जो लिबास होता है, आप एक मेरे लिए वो लिबास कहीं से ले आएं और उसी के साथ आप मेरे लिए एक घोड़े का इंतजाम कर दें। पंडित लाला राम ने कहा, बेटा ठीक है। दूसरी सुबह वो इब्राहिम खान के पास पहुंचे, जाकर इब्राहिम खान से जैसे तैसे 1 माह की मोहलत ले ली और उसके बाद बाजार से मुगल बादशाह जादों का एक लिबास खरीदा, एक घोड़ा खरीदा और लाकर बेटी के हवाले किया। बेटी से पूछा, बेटी आखिर तू इन सारी चीजों से क्या करना चाहती है। बेटी ने कहा, बाबा ये राज की बात है, आप किसी को ये बात नहीं बताएंगे। अगर कोई मेरे बारे में भी पूछे कि शकुंतला नजर नहीं आती, आप ये राज भी लोगों से छुपा कर रखेंगे। बाप ने वादा कर लिया। फरमाया गया, शकुंतला मुगल बादशाह जादों का लिबास पहनती है, रात के अंधेरे में लोगों से नजरें बचाते हुए घोड़े की पुष्ट पर सवार होती है और बनारस से सीधे वो दिल्ली की तरफ रवाना होती है। तकरीबन 8 दिन रात मुसलसल सफर तय करने के बाद अब शकुंतला दिल्ली पहुंच चुकी थी। इत्तेफाक से जिस दिन वो दिल्ली पहुंची ये जुमा का दिन था। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला नमाज़े जुमा अदा करने के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर आए हुए थे। नीचे सीढ़ियों के पास मंगतों का तांता लगा हुआ था। रुदात सुनाने वाले रुदात सुनाने के लिए, मांगने वाले मांगने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। शकुंतला भी इसी भीड़ के दरमियान आकर खड़ी हो जाती है। जब औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला नमाज से फारिग होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, लोग एक एक करके अपनी रुदात आपके सामने बयान करते, आप लोगों की शिकायत सुनते, हाजतें सुनते, उसे पूरी करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जब उस शहजादे के करीब पहुंचे, उसने अपने हाथों को मुसाफे के लिए आगे बढ़ाया। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला ने फौरन अपने हाथों को पीछे खींच लिया। उस शहजादी ने कहा, बादशाह सलामत, आपका इकबाल बुलंद हो, मुझे ताज्जुब है ये देखकर आपने सबसे मुसाफा किया, लेकिन जब मुझसे मुसाफे की बारी आई आपने अपने हाथों को पीछे खींच लिया, आखिर वजह क्या है। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी गैर महरम के हाथ में अपने हाथ को दें। बेटी आप महल पर आ जाना, आपकी फरियाद वहां सुनी जाएगी। इसके बाद फरमाया गया कि सिपाही शकुंतला को अपने साथ लेकर औरंगजेब रहमतुल्लाह तआला के सामने उनके दरबार में पेश करते हैं। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, बेटी बताओ आखिर क्या वजह है कि तुम्हें मर्दों वाला लिबास पहनना पड़ा, तुम कौन हो, कहां से आई हो, सारा मामला क्या है। उस बच्ची ने यानी शकुंतला ने सारा मामला एक एक करके तरतीबवार बयान कर दिया। मेरे बाबा ने जैसे तैसे 1 माह की मोहलत ली है, हम बड़ी उम्मीदों के साथ आपकी बारगाह में आए हैं, आपका अदल व इंसाफ बड़ा मशहूर है, हम उम्मीद करते हैं हमारे साथ भी आप इंसाफ फरमाएंगे। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला ने शकुंतला की एक एक बात को इत्मीनान और सुकून के साथ सुना। जब वो अपनी सारी रुदात बयान कर चुकी तो औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, बेटी एक काम करो, जिस तरह से तुम बनारस से यहाँ आई हो इसी तरह तुम बनारस वापस चली जाओ और अपने बाप से जाकर ये कहना कि वो तुम्हारी रुखसती की तैयारियां शुरू करे। 1 माह के बाद जब इब्राहिम खान डोली भेजे, उस डोली में बैठकर उसके महल पर चली जाना। अल्लाह अकबर। जब शकुंतला ने यह सुना हैरान रह गई, उसे ये तवक्को नहीं थी। उसने ये समझा शायद शकुंतला के साथ औरंगजेब आलमगीर फौजियों को भेजेंगे, सिपाहियों को भेजेंगे या कोतवाल इब्राहिम खान को यहाँ बुलाएंगे, उसे सजा दी जाएगी। लेकिन उसके बरक्स औरंगजेब खुद ये कह रहे थे कि तुम्हारे बाप से ये कहो वो तैयारी करे और 1 माह के बाद तुम्हें रुखसत कर दे। आखिरकार मायूस होकर, नाउम्मीद होकर शकुंतला वहां से पलटती है, अपने घोड़े पर सवार होती है, 8 दिन का सफर तय करके वापस बनारस की सरजमीन पर पहुंचती है। जब अपने बाप लाला राम से मुलाकात हुई, बाप ने पूछा, बताओ बेटा औरंगजेब ने क्या कहा। बेटी ने सारा मामला बयान कर दिया। बाप ने कहा
میں تو پہلے ہی جانتا تھا وہ ہمارے ساتھ عدل و انصاف نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا جو اوروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ وقت ہیں، کوتوال کا ساتھ دیں گے، ہم غریبوں کا ساتھ بھلا وہ کہاں دینے والے ہیں؟ شکنتلا نے کہا نہیں نہیں بابا، ایسا نہیں ہے، مجھے اب بھی امید ہے وہ ہمارے ساتھ عدل و انصاف فرمائیں گے۔ لالا رام نے کہا بیٹی، جب انہوں نے کہا کہ رخصتی کی تیاری شروع کرو پھر اب کیسی امید ہے؟ شکنتلا کہنے لگی بابا میں 2 روز تک ان کے محل میں رہی ہوں اور ان 2 دنوں کے اندر انہوں نے مجھے تقریباً 14 مرتبہ بیٹی کہہ کر بلایا ہے، اور مجھے یقین ہے جب انہوں نے مجھے بیٹی کہا ہے تو بیٹی کی آبرو کو لٹنے نہیں دیں گے، وہ ضرور بیٹی کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اکبر! فرمایا گیا پنڈت لالا رام نے اپنی بیٹی کی رخصتی کی تیاریاں شروع کر دی، یہاں تک کہ 1 ماہ پورا ہو گیا۔ صبح سویرے نفس پرست ابراہیم خان نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے ڈولی روانہ کی۔ ڈولی شکنتلا کے دروازے پر آ کر رکھی گئی۔ شکنتلا دلہن کا جوڑا پہن کر ڈولی کے اندر جا کر سوار ہو جاتی ہے۔ پنڈت لالا رام کی آنکھوں میں آنسو تھا، لوگ حیران ہو کر دیکھ رہے تھے اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ شکنتلا کی ڈولی اس کے گھر سے اٹھی، ابراہیم خان کی کوٹھی کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کے ماں باپ زارو قطار رو رہے تھے۔ ابراہیم خان آج بڑا خوش تھا، صبح سے شراب کے نشے میں دھت تھا۔ آج اس کے گھر وہ لڑکی آنے والی تھی جو پورے بنارس میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی، سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ابراہیم خان خوشی میں غریبوں میں پیسے لٹا رہا تھا۔ جب وہ پیسے بانٹتے بانٹتے غریبوں کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا ان فقیروں کی بھیڑ میں ایک فقیر ایسا بھی تھا جس نے گدڑی میں اپنے سر کو، اپنے چہرے کو ڈھانک رکھا تھا۔ جب ابراہیم خان اس کے قریب پہنچا، اس کی جھولی میں وہ کچھ پیسے ڈالنا چاہتا تھا، اچانک اس فقیر نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ جب ابراہیم خان کے ہاتھ کو فقیر نے پکڑا، ابراہیم خان حیران رہ گیا، فقیر کی اتنی جرت کہ اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا۔ اس نے غصے میں فقیر کو ڈانٹا، ظالم چھوڑ میرے ہاتھ کو ورنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ ابھی ابراہیم خان یہ للکارا تھا، اچانک اس فقیر نے اپنے چہرے سے گدڑی کو ہٹایا، ہاتھ میں تلوار نکال لی۔ ابراہیم خان دیکھتا ہے اس کے پیروں تلے زمین سرک جاتی ہے، اس کے سامنے موجود فقیر کوئی اور نہیں بلکہ ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھا۔ اور فقیروں کی بھیڑ میں بہت سے فقیر ایسے تھے جو بظاہر تو فقیر نظر آتے تھے لیکن وہ اورنگزیب کے فوجی تھے۔ اپنے 200 فوجیوں کو ساتھ لے کر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ابراہیم خان کی حویلی کے باہر پہنچے تھے۔ اللہ اکبر! جب اورنگزیب عالمگیر کو دیکھا ابراہیم خان کانپ گیا، حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے بنارس اس لیے بھیجا تھا، میں نے بھیجا تھا عدل و انصاف کے لیے، تو نے ظلم و زیادتی کی، آج ہم تیرا انصاف کریں گے۔ اللہ اکبر! ابراہیم خان کانپ گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف فرما دیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے حکم دیا، فوراً 2 ہاتھی منگائے گئے۔ آپ نے کہا اس کے ایک پیر کو ایک ہاتھی سے باندھا جائے، دوسرے پیر کو دوسرے ہاتھی سے باندھا جائے۔ ہم قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں اگر ہماری موجودگی میں ہمارے نام پر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ آپ نے پھر دونوں ہاتھیوں کو 2 الگ الگ سمتوں کی طرف دوڑا دیا۔ ابراہیم خان ہاتھ پیر جوڑتا رہا، معافی تلافی کرتا رہا۔ بنارس کی سرزمین نے دیکھا جب 2 ہاتھی 2 الگ سمتوں کی طرف دوڑے ہیں، ابراہیم خان جو کل تک بنارس کا کوتوال تھا، اس کا رعب و دبدبا تھا، لوگ اس کے نام سے ڈرتے اور کانپتے تھے، آج اورنگزیب عالمگیر نے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کرا دیے ہیں۔ اللہ اکبر! اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی آپ قریب جاتے ہیں پنڈت لالا رام کے، اس سے معافی مانگتے ہیں، شکنتلا دیوی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور آپ نے کہا تو میرے پاس عدل و انصاف کے لیے آئی تھی، وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں نے اپنے حلق کے نیچے ایک قطرہ پانی کا نہیں اتارا، میں نے قسم اٹھائی تھی جب تک تیرے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تب تک میں پانی نہیں پیوں گا، تب تک میں آرام دہ بستر پر نہیں سوؤں گا، لا بیٹی مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ اللہ اکبر! شکنتلا پانی لے کر آتی ہے، اورنگزیب عالمگیر نے پانی بیٹھ کر پیا، اس کے بعد 2 رکعت شکرانے کی ادا کی۔ تاریخ میں آتا ہے پنڈت لالا رام نے اورنگزیب عالمگیر کا شکریہ ادا کیا،
اور ساتھ ہی کہا حضور آپ نے جہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی ہے ہماری تمنا یہ ہے ہم یہاں پر ایک مسجد بنوا دیں, ہم یہاں پر عبادت خانہ بنوا دیں. ناظرین اکرام, آپ اندازہ لگائیں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی جنہوں نے 50 سال تک اس ملک پر حکومت کی, کس طرح سے عدل و انصاف کے پیکر تھے, کس طرح سے ظلم و زیادتی سے آپ کو نفرت تھی, کس طرح سے آپ نے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ جو مسلمان نہیں تھے ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف فرمایا ہے. اگر مقابلے میں ایک طرف ابراہیم خان ہے اور دوسری طرف شکنتلا دیوی ہے تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے ابراہیم خان اور شکنتلا دیوی کے مذہب کو نہیں دیکھا بلکہ آپ نے دیکھا کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, اور اسی اعتبار سے آپ نے انصاف فرمایا ہے. یہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی کے دور حکومت کا ایک واقعہ ہے. تاریخ بھری پڑی ہے ایسے سینکڑوں واقعات سے. کاش ان واقعات کو صحیح طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تو لوگوں کو بھی پتا چلتا مغل بادشاہوں نے اس ملک کو لوٹا نہیں ہے, عدل و انصاف کیا ہے, اسے اپنا ملک مانا ہے اور لوگوں کے ساتھ محبت اور حسن سلوک سے پیش آئے ہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے اور لوگوں کے سامنے اسلام کے صحیح چہرے کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.